Ya punten para rabu tak kudu maca nikah seten punten maos ayat kursi le kagi. Ayat kursi le sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin, orang saya baca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama, orang seasarin idilum situng Roma sebelum asarin baca ayat kursi sekalian, maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2, sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin, maka sampian sebeda ilmu Roma ni kah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba, tak kira masuk seher, tak kira masuk satet. Sampian semacam ayat kursi sebelum asarin, maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian ni kebi Allah bakal ejaga tak kira kemalengan, maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian, sepenting kunci lah bang. Jadi ke ikhtiar bani pan baca ayat kursi pahala bang berber ka? Embian mun maling kedung masuk, magilai kunci bi maling pakun congke ben rajang bener. Mun maling kedung masuk makilai kunci pokoknya congke orang semacam ayat kursi ini kebi Allah maling ni ka paburung tak kira bisa nyongke romana sampian. Iya mungkin bi Allah pah racun ngamaling ngai pacecer. O tak beracun ngamaling tak cecer. Ken kapan nyongke ala bengah sampian maling apa ngantok. Pah ngide ya deng romana sampian. Ngiding kalakun nakol belu. O tak punten racun tak cecer, maling tak ngantok. Keng sampian idalum bi Allah pahibri penyakit betok semalam tak ambu sekali. Insyaallah. Taklah kasokan Allah sementing burung. Masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah saya kasokan para rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, utama epon pengasuh musalla Fathul Qalbi, yaitu Kiai Syamsuddin. Yang mulia Kiai Misra, Kiai Lutfi, Kiai Adimin, Kiai Syamsul Arifin, Kiai Abdul Hadi, Ketua Panitia Kiai Dedi Setiawan, dan juga tidak lupa Bapak Najat, juga Mas Riful, dan seluruh jajaran wali murid Musalla Fathul Qalbi, juga tidak lupa jamaah tahlil al-muqarrabin dan seluruh masyarakat Jatisari, nggih.
dusun kerajaan. Tercukan tak kalib Jam'iyah Hadrah Al-Ihsan. Ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek sateja ajunan beten kaula amul jaaki ben beten kaula yakin ajunan sateja imul jaaki Allah. Alhamdulillah, kesempatan mangken kaula ben ajunan sareng Allah sokani hadir apangki alengki apolong dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat mangken ala kotoat. Samuka kaula ben ajunan tak cuma apolong kerajaan tapi sampai akhirat pakun papolong dalam keadaan kengeng ridha ipun Allah. Salawat ben salam miring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi, kalaben salawat ben salam kak dinto samu keeteti len celen kaula ben ajunan ipektah bi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaat. Kalaben oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas saapoi neraka muka manter sakak dinto bedena amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kaula muljaaki situng bekto beda orang atanya meriksani dek Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, matas sa'ah, kapan waktu terjadinya kiamat? Operator nyuun ebas ekorangi ihu nyuun patade. Kama operator? Ebas nyuun patade, ebas ihu patade juga. Cik deki selain tambai boleh di hula suara le jelas. Cik ebas tak ada ni kawan. Ebas cik. Saya ni kejelasan ni kan. Ihu efek korangnya semua. Cik. Terus sekelangkong termasuk suarga dan selde selembang. Ki kan jelas makin ni kan ki. Ki jelasan nikah. On. Situng bekto ada sahabat dari A'rabi. A'rabi itu orang desa tanya kepada baginda Rasul. Situng bekto berde saya tanya. Kanjeng Nabi, kiamat ni kabila terjadi kiamat? Nabi Muhammad gak dito tidak menjawab kapan waktunya kiamat. Tapi Nabi Muhammad kak dinto pas atanya kia kah sahabat saya tanya nih. Wa masta'adatta laha. Kakek saya tanya kiamat je apa persiap nak kakek mi cek bengan lah atanya kiamat. Wei jawab bi sahabat saya tanya nikah. Hubbullah wa hubbu rasulih. Kiamat ni kula cuma amu dalam cinta kula ke Allah, bencinta dan kula ke utusna Allah. Artinya cinta kula ke ajunan. Jadi kiamat ni kula saya yang dalam kina cinta pun ngandala kina cinta kula ke Allah, bencinta dan kula dak ke ajunan. Kula tak ngandala kina lain. Ada apa je dibuat ada saus ni kan? Ya tak melarat. Wan, langkong. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sahabat ni katanya, bila kiamat? Kakek je apa saya sedia akhir nami atanya kiamat. Pas jawab, hubbullah wa hubbu rasulih. Dan kula ngandala kina cinta ke Allah, ben ngandala kina cinta ke utusan Allah. Saya menghadapi hari kiamat itu nanti yang menjadi modal saya cinta ke Allah dan cinta kepada Rasul, cinta ke anjunan.
Kanjeng Nabi pas ada bu senikah. Anta ma'aman ahbabtah. Kake je budian kiamat bekal epapolong ben se cintain bi kake. Otabe neng hadis lain almar'u ma'aman ahab. Setiap orang bekal epapolong ben se cintain. Maksud tak katiban apa para rabu? Mun kake ngadepi kiamat je modal cinta ke Allah, ben cinta dek ke Rasul, maka kemudian kake bekal epapolong ben Rasulullah. Sini ke maksud tak? Jadi orang secinta ke Nabi Muhammad, maka kemudian sampun kiamat bekal epapolong kalau ben Gusti Kanjeng Nabi. Gampang tinggi. Ya wis modal cinta aja. Mari nak mati lah. Boleh. Benda boleh saya terakhir mari. Ada segelangkong enggak? Kak, segelangkong. Kak, segelangkong. Oh, cinta bu, cinta. Modelan apa sih kaya ngaduk Allah ben kiamat, cinta, cinta dek ke Allah, cinta dek Gusti Kanjeng. Orang saya amudal cinta ni Nabi Muhammad jamin selamat para rabu. Anta ma'aman ahbabta kake bekal epapolong ben saya cintain. Kula tanya mungkin, saya hadir nih kah? Cinta apa tak cinta? Beda perasaan senang ke Gusti Allah ajunan? Senang ke Gusti Allah. Sampean beda perasaan senang dek ke Nabi Muhammad? Bon, biar masuk surga bon. Wis, sagak dintoh si bisa pada pak kurang lebih nak. Bangun, bukan lama hari langsung pengajian. Jadi kalau cinta ni kepada Abu Bakar selamat. Sehat dirinya cinta, semuanya akan menjawab cinta. Keng ulama ada bu senikah, berengaki. Wala taghtar bi qawli man yaqulu al mar'u ma'a man ahabbi ghairi an tattabi. Janganlah sampian tertipu dengan ungkapan bahwa seseorang nanti akan bersama dengan orang yang dicintai kalau tidak mengikuti. Artinya makin aku cinta keng mun tak nuruk bunte maka perasaan cinta nani kata paratu para rabu. Jadi bunyi pangucap saya cinta Nabi Muhammad swarga ente gelu. Norok Kanjeng Nabi, makanya ya kak temanya meneladani akhlak Rasulullah di era milenial sebagai pribadi yang unggul. Bah, mi ingat bibit pada unggul apa? Jadi makin aku cinta ke Nabi Muhammad, apakah cinta akan menjadikan kita selamat? Leres. Tak cukup kalau cinta, punten para rabu. Karena cepon nak kanak muda makin. Cinta itu tidak hanya butuh ungkapan dan kata-kata, tetapi cinta itu butuh pembuktian yang nyata. Dah iya. Apa maksudnya? Pokok-pokok dia kan. Cocok ke? Lah apa kok saya nyamai keh aja? Oke buru ruang. Saya nggak teraing ruang. Engkau nyamai keh bijo. Nah pakai ini kakak. Dah iya. Berarti ampun iku film Mahabharata nih. Ngaku cinta nih kegempang, tapi untuk membuktikan cinta itu sulit. Apa mengkorong ngaku cinta ya aja dengan jila tak tolang pada rabu. Jila itu tidak bertulang. Mun karo ngaku cinta, sayangnya nanti ketika kita sudah masuk hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, ternyata benih lesan saya tanya aki. Lesan di budian tak pada tu kak? Tak pada tu. Maka jawab Allah dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim.
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci culut-culut orang kafir. Orang kafir culutnya dikunci semua. Orang Islam lesannya digembok. Wa tukallimuna aydihim, lalu bercerita kepada Allah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi. Colok ni kemudian tak tanya aki arapah cila ni kata atolang mun sampai mahsar cila ben colok ni kata gembok maki malaikat ya pakala bi reng jati sari dia. Hui cocok ke kok. Jak setia laki ni boi pakala. Wo selaki ngucak telo kecap si bini telo jus tambu sekali. Bener. Anak tebak pak selaki ngocak kecerap pale anak tebak pak apu senyampit ki anya bekelu. Pada tahu dengan kiro adur. Jok kakek kak reng laki kalau keng melak bikin nama tanah cek kalau keng ngocak mau nikalak tibi arah pering biniknya ku tak repot bae kombanya nak kira kau kak rakora mau kau tak ngelaku anak kena kau sekali kau yang tergebek laki kita melak bikin nama tanah keren cepat kau mau ngocak binik binik kata cak kopak ambian saya ngocak dia. Cocok ke? Iya, semua saya tak cocok je oleh gigi bini dah je. Enggak namun saya oleh gigi bini kau tak cocok ke kau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sayang lisan yang sekarang aku, saya cinta Nabi Muhammad, kuda lebur ke Nabi Muhammad. Sayangnya nanti tidak ditanyakan demikian. Cok sekian hari kiamat pakuntanya aki ngaku lesan. Kapi bekal aja cinta pada Rabu. Tapi pada waktu itu adalah ditagih. Tanya aki. Beda buktinya apa punten selebur. Mun karo ngucak lebur tapi tidak buktinya pada Rabu. Siapa? Mek kakanjing Nabi. Reng laki ngucak libur garing bini. Keng mun tak bengal bukti aki tak kira percaya. Maka saya laki bah ngucak acelak sampai akaca. Ngala odeng ilum peteh. Mun melak pedeng ematah. Keng mun medem beda iateh. Selaki ke si bini pokong lek engkau karo kaki lek pokong lek ternyata ke pasar nemu ring bini bek semua koning pas selaki ngucak Masya Allah cantiknya paling tercantik sedunia luar biasa indahnya tiada yang cacat dan tercela cantiknya rambutnya terurai rapi bengkongnya rajo sukan membuat kacong berdiri. Siapa hai je. Makilah ngaku lebur keng mun tak abuk tiaki. Makilah ngaku lebur keng mun tepok keng bini lain ki pakun. Umbian dah aduh orang laki eko. Bener bu. Tina kita ajak ngucap, kita ngaku cinta ke si bini. Tina kita tak apantun ke si bini. Keng selaki aja ke perasaan si bini. Keng selaki tak abur leburan boleh, tak lebur garing bini lain. Sampian makin selaki tak peti genteng. Keng mun setia sampian pah ngucap. Gak apa-apa mas, kamu gak tampan gak apa-apa. Yang penting kamu sayang. Daripada tampan tapi buaya daratan. Oning buaya daratan sampean. Pejek yang tak masuk ke aing. Haji buaya daratan. Kada Vi, mun tak mau kenangan nih Kak Vi. Bini, mun tak mau kenangan nih Kak. Oi, halo. Oi. Tak ikatela ya lo. Ada iya ya ada Vi, mun tak mau kenangan Vi. Pipi seceng manceng. Keada. Sini. Kan toh mun tak mau kenangan nih Kak. Cek mancing kaya ni 1000 din tak ngetela. Kan toh ni Kak beda kenangan ni. Sini. Dan nak mun tak nemu kenangan. Hah? Jadi ya tu kenangan kapir.
Oh, tak ngerti jak Madura. Mereka. Oh, meriki. Oh, benih mereka benih. Apa? Iya mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika laban ngaku cinta ni kepada Rabu dengan menyatakan saya cinta kepada Nabi Muhammad, maka cinta itu siap dibuktikan dengan tingkah laku dan perbuatan. Saya rasa sedang aku cinta ke Nabi Muhammad ben petenah ampun bisa ninta Nabi Muhammad. Inilah nanti yang termasuk pada ungkapan Nabi almar'uman ma'aman ahab. Setiap seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Saya rasa aku cinta ke Gusti Kanjeng Nabi, tapi siap nuruk benih cuma siap ada bu meloloh. Maka ni kemudian bekal ekibah, bekal asareng ben Nabi Muhammad man tertepak dek kaula ajunan setuju saya hadir nih. Amin. Pon, saya tentu tidak akan berbicara tentang kesemua kehidupan Nabi karena nomor situng tak kira sempurna ilmu saya asaus untuk ajaran tak tentang Nabi Muhammad secara detail. Dan yang kedua, tak mungkin bah mangkene ke TV waktu nasa malam kula ceramah tak boleh. Mangken ki bodo boleh. Ibu Nyai Nur Laila, ampun Rabu iki. Sudah? Oh belum. Engki deki pandika Rabu kula torona. Napa? India? Enggak. Enggak. Hari nyanyi Rabu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, sesangat batin gula mulja'aki. Apa saja yang bisa kita tiru dari baginda Rasul, napa saus bisa etente dari Nabi Muhammad, kula benajunan mangken tori usaha ninta, mik kala beninta Gusti Kanjeng Nabi meskipun tak setuju. Kula benajunan bisa apuk tiaki bahwa kadin tolak kartan tercinta ben pangestu kaula ajunan dek Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Pada Rabu, Nabi Muhammad itu dari aspek segala hal mereka sangat luas. Akhlak beliau, ibadah beliau, keseharian beliau, bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan orang lain, dengan sahabat, bagaimana hubungan Nabi Muhammad dengan Tuhannya, engak napa hubungan Nabi Muhammad dengan lingkungan. Tadi itu semuanya diperinci sareng ulama bahwa Nabi Muhammad ini adalah sebuah kepribadian yang sangat luar biasa. Ini lembab masalah ibadah pada Rabu. Tak usah abahas engak napa Nabi Muhammad ibadah fardonah, ibadah sunnat ini keluar biasa. Karena sedikit kak, kula ben sampean montro oni nga ibadah na orang ni kefokus napa pun tentek ku ibadah sunnat dah. Pasera orang seaja ke ibadah sunnat nikah ibadah fardonah pak kuncung eja geun. Makan jepun ulama torai bi ajunan. Saya orang dek kelakuan sunat nikah aja gah nikah pas tidak ke ibadah fardu cung aja gaan boleh. Nabi Muhammad dia kami bahasa ibadah si wajib, ibadah si sunat atahajud nikah Nabi Muhammad apa jang malam nikah. Nabi Muhammad itu solat malam hatta tawarramat qadamah sampai pelumampaan sampai soko ni kebere Nabi Muhammad bisa pejang malam kak. Kan tu kan mun bere bisa ketekel kak. Dimma bere si bere bisa pejang kan tu. Jadi Nabi Muhammad tahu usah bahas pejang fardu. Sesunat saus sampai bere. Apa mi sampai bere. Nabi Muhammad ni kamun asolat pada Rabu. Asolat tempat umum teti imam. Nabi Muhammad ni kesolat ta paling demang, paling enteng. King mun Nabi Muhammad apa jeung ketibi solat ta paling abid. Apa mun ngimami Nabi Muhammad kak din mi enteng karena si amak mum ni bede orang tua, si tak pate mampu, bede orang bini ngandung tak bisa menceng abid, bede si tepani asam urat. Nikah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mesen ke sahabat ketika kakek yang kak jadi imam, fal yukhaffif maka bejeng apa enteng, mun ngimam mijak bitabid, lebih bejeng tarawih. Mun pah 20 rakaat pas baca salat sejeng lanceng gemet makelah. Make tetangga tak kira mak memburu nyari masjid selain. Make jauhan sepenting gencangan. Thank you kak. Apa macam-macam mun pah keng pah ngimami tarawih pas baca
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Bodoh nyampit billahi ku malam tak antara kia kau. Apa kan engki? Apa napa para Rabu? Si amak menikah macam-macam, beda orang akhir, beda orang se tua, beda orang se sakit. Sehingga ketika menjadi imam bi Kanjeng Nabi dihimbau agar jangan terlalu lama. Keng mun bujang ketibi Nabi Muhammad nika paling lanceng. Nabi Muhammad nika mun asolat ketibi saya baca nika Al-Baqarah, Ali Imran senika. Rukung abid, sujud teh abid. Nika mun bujang tahajud ketibi. Jati sehari dia. Mi ber saya baca inna. Salah saya baca inna nak keliru lek kebuntong. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna abu. Ada banyak apa jeng nyara kireng mate dia. Dan Nabi Muhammad dikala sholat tak. Siti Aisyah ni kan sampai protes. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda. Siti Aisyah ni kan raji saya paling muda pada Rabu. Salah raji saya paling muda Siti Aisyah ni kan. Saya kabin, saya paraben cuma nikah kan. Sehingga kan tak sama dengan istri-istri yang lain yang sudah pernah bersuami sebelumnya. Siti Aisyah ni kan protes ke Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi. Kule saya terus asarin ben sampian ni kan akin ada tek kiliran raji-raji saya lain. Keng kapan bejana asarin ben sampian beni bahasarin paha bejeng kan semalam. Protes bisi tension. Beni tak oleh bejeng, ya bejeng rap bejeng sekecek mayu asarin dek je. Beni pah semalam pah tak melo sekali gula. Pah asarin kan semalam. Sampian kan lah jamin suarga kan. Sampian kan lah jamin pasti selamat. Arami ki cek abid tak bejeng. Nabi Muhammad ajawab, afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kakek je tak seneng mun ku syukur ke Allah. Sengkok si abu jeng sunat tahajud abid dia. Sengkok si abu jeng hajat abid. Qiyamul lail si abu jeng malam abid. Justru bentuk syukur ke Allah. Pulan engkau bi Allah lain lain, engkau lah jelas selamat. Maka engkau abu jeng sajian abid sebagai bentuk syukur. Qulil yasin jamin swarga. Maki duhur ambu tak abu jeng. Mun jamin swarga maki abu jeng. Cak dengan mun ikhlas segula ben sampai nikah ikhlas harus ada imbalan. Ada apa me abejeng? Kan keng terus swarga kan ki. Tete mun lah bahai jaminan swarga. Ambu maki Jumat antar. Nabi Muhammad jamin swarga dan abid sa abejeng. Mi jan abid. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Apakah kamu tidak senang kalau saya bersyukur kepada Allah? Tang bejeng sajan epa abid sebagai bentuk syukur ke Allah. Sajan jamin, sajan selamat, sajan abid sebagai bentuk syukur. Nabi Muhammad ni kamu dah solat senikah, abid tak lemari. Dalam riwayat dia terangaki, Siti Aisyah ni kapah agentang ya dengan Nabi Muhammad. Asa hari agentang ya ada. Nabi Muhammad alir set terus sakit aja. Iya jak Nabi Muhammad iya mana kuat kak? Mun pak kahulil yasin, pajang tahajud kol 2 malam, pah bini agentang yang tangan dia. Ya ada rugo langsung ngelojut ke baba. Oh iya kok. Apa cak hai hoi tak grup nambian dia cak makin minta tak tepat jinan ampo tak beri. Bener kak? Wah dia bener ya kok. Siapa ngocaan lesoh ya kok. Beri mareh kok. Bade sampo dia kak. Torai kak gendekik mun pakun bade kak ke bade. Saya ngak lihat cang pengajin gelak cang pangan. Cak gelak mereka dengan kebuk. Ngocah hahaha. Kanjeng Nabi ini kata mana debu idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al malaikatu hatta tusbihah. Mun bedereng laki ngacek tedung ka bini na cek tedung bening ngacek kalako bening ngacek ngangko aing dia fa'abat pa tak gelem lesok celep fabata ghadbana 'alaiha pas laki pegel semalam la'anatha al malaikatu hatta tusbihah. Maka ring bini sengak nikah ni elak nabi malaikat sampai subuh hara. Kebala lebih kula buk kebala lagi. Tangkan cekek lagi ande buk tangkan cekek lagi ande. Mun eroma ni kala epa kenyang, mun eroma la epa deer, luar makela ibi orang tak kira ada bener kak? Ngedeng kak buk. Mun eroma epa kenyang, luar make yang kai tak kira ndak. Keng mun eroma epa lapar. Dapat keluar jore seharian, thank you kak. Haji yang eding kak kebu. Makana saya ngak gula mesenah. Kanca gula ke laki andre mun beda ibu kona sampian. Saya ngak cek pas sampai minta angka aki bu. Nase. Goreng kan nase.
Angka aki. Palambian leso pala ngantok kebele. Kak sapora kak kok kengkek leso na cek ngantok. Kang kok tedung aja apa cangka ketok nyetok tibi deh. Nase. Presmanan ya kok kak. Oh lo napa presmanan? Lo napa? Kula tu jangan ibinan. Tak napa presmanan hi. Abi ini telo aki kak. Deh, mun presmanan kan milih segala saya keseneng ya yu. Sesani bining. Yang ni bining mi nguncang jia ko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti ittiba li Rasulillah pada Rabu. Ngereng ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Saya bisa ninda ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Toreten da ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Tak bisa ninda ibadah Kanjeng Nabi. Toreten da ingat napa Kanjeng Nabi mun ada Nabi Muhammad ni kamu ada pakai 3 jari. Telo kiriki ni kala. Ni kacepon ulama Nabi Muhammad ada ngangkui telo kiriki ni kenunjuaki bahwa Nabi Muhammad ni kamu ada sakoni. Tak kutu telo kiriki kiye sambian. Jadi sambian ni kamu ada ambu sebelum kenyang, ni berarti pada norok Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada telo kiriki ni kajak dengan seeda roti ban kurma. Jati sari ngan morongki. Ngakui telo kiriki. Telo jam tak mari ya ngan morongki ya paneleng bahero kapi pakemetle norok ban wakuwana. Jadi saya baca ittiba li Rasulillah norok Gusti Kanjeng Nabi. Ni kata kutu telo kiriki ongguan sambian sebenting ada tak ada mun tak lapar. Ben ketika ada tak ambu sebelum kenyang, ambu sebelum kenyang. Bener terkadang ada ni kau pasti ke ngelajet tak bisa hanya bro. Iya no. Tak bisa ninta ada Nabi Muhammad. Bukan kilo bisa kayak mun ninta Kanjeng Nabi je lo bisa kok. Cak dengan kau andi penyakit emah. Kok nakin tak sampai lapar ku tengahkan kia kok. Tak bisa ninta Nabi Muhammad. Toreten de Kanjeng Nabi dalam asarin nah. Kanjeng Nabi asarin ni kepada Rabu mereng kanan mustaqbilal kiblah, mereng kanan ngadep kiblat ni kan Nabi Muhammad. Mana binang Jatisari kak kama? Aulo deje mereng kanan adep bere berarti. Sepenting ketika asarin sampean ni ka aulo deje mereng ke bere. Masalah kapan ngedep hablingkang kebun temor. Aja lo apa-apa bu. Ketika asare namun bisa mun dalam keadaan tak lupa jak sampai tak adzikir ke Allah. Siti Fatimah ni kayak pesan sareng Gusti Kanjeng Nabi. Fatimah mun tedu ngagakeh maca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 30. Ni ke hadis ketika asare na Prabu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Saya pesan Siti Fatimah putra Gusti Kanjeng Nabi. Saya pesan Nabi Muhammad. Coba yang jadi sari. Munte dunga le maca subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33. Ku tak nyampit. Ari te dunga benya tahlil ka. Ya punten para Rabu tak kudu maca nikah, seten punten maos ayat kursi le kagi. Ayat kursi le sekalian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sekalian sebelum asarin, orang saya baca ayat kursi ketika asarin maka cepon ulama. Orang seasarin idilum situng Roma sebelum asarin baca ayat kursi sekalian. Maka ketika sampian asarin Roma ni keijaga bi Allah tak kira tahu ketika sampian asarin sing malam situng. Nomor 2 sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian sebeda ilmu Roma nikah ejaga bi Allah tak kira masuk bareng cuba tak kira masuk seher tak kira masuk satet. Sampian saya baca ayat kursi sebelum asarin maka sampian ketika asarin ilmu Roma na sampian nikah bi Allah bakal ejaga tak kira kemalengan maling tak kira bisa masuk ke Roma na sampian. Sepenting kunci lah bengak. Jadi ke ikhtiar bani pan baca ayat kursi pahala bengai berber ka. Embian mun maling kedung masuk makilai kunci bi maling pakun congke ben rajang bener. Mun maling kedung masuk
Makilah ikunci pokoknya congke orang semacam ayat kursi ini kebi Allah maling ni ka burung tak kira bisa nyungke romana sampian. Iya mungkin bi Allah pah racun ngamaling ngai pacecer. Oh tak beracun ngamaling tak cecer. Ken kapan nyungke ala bengah sampian maling apa ngantok. Pah ngide ya deng romana sampian. Ngiding kalakun na kol belu. O ta punten rajeng nga tak cecer, maling nga tak ngantok, keng sampian idalum bi Allah pahibri penyakit betok semalam tak ambu sekali. Insyaallah. Bah, taklah kasokan Allah sementing burung. Masalah keng cara nangang kuya cara napa saus Allah se kasokan para rabu. Adik kirbuk seten punten sedik keni galembian mun keng ayat kursi pakun lanjang gelu senik keni imbian. Bismillahirrahmanirrahim. O tabang aku doa si biasa. Napa? Iya mun sampian lancang gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasarin. Umpian iya mun bisa ngangku sing biasa tayo ngasa. Bismikallahumma ahya. Umpama lancang gelu. Bismillahirrahmanirrahim. Lancang gelu. Bismillah. Iya mun ki lancang gelu. Bismillah. Mun lanceng habis dah remaga ya mun bismillah jiki lanceng kelu tak usah aja macam lah tedung bae ibu ya tegay ketok cuk duri telok yo ba ayat kudus yo ba bismikallahumma ya bismika amutu yo ba bismillahirrahmanirrahim lanceng kelu bismillah ki pakun lanceng kelu lalak ngerok pulo papla cak gula ban sampean mun kadung tedung salat tedung ya deng TV na odi remote teku TV na tak mati salah angangah ngerok aja ilen Allah itu paap saap saya nggak cukup mimpian Allahumma sholli ala Muhammad. Pon saya ulangi lagi, jadi mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Kak dinto tak cokop cuma kalaban ngaku cinta mun tak nuruk bunte para rabu ku leben ajunan percuma makilah ngaku cinta keng mun tak nuruk bunte tak ngalakoh panapa sa ikalaku bi Nabi Muhammad maka kau leben ajunan kak dinto tak kira selamat budian artena kalaban amudal cinta tapi cinta saya tak ibuktiaki kalaban kelakuan keng ser saya ngaku cinta dan cintanya diikut sertai dengan perbuatan dan tindakan maka perasaan cinta seperti itulah nanti yang diterima orang yang aku cinta ke Nabi Muhammad pah etorok Nabi Muhammad dalam panaben lalakona kak dintu bakal tetilan jalan selamat mantir tepak kaula ajunan amin Allahumma bahkan debuna Imam Hatim Al-Asam debu senika manidda'a hubban nabi barang siapa yang mengaku cinta Nabi Muhammad pasera asaos sing aku lebur dak ka Nabi Muhammad barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad wala yuhibbul fuqara wal masakin atau dalam redaksi yang lain wa karihal fuqara wal masakin fahuwa kadhib pasera orang sing aku cinta ka Nabi Muhammad ngaku lebur ka Nabi Muhammad keng orang nikah tak pati seneng mun ka orang malarat tak pati lebur mun ka orang miskin maka makilang aku cinta keng mun karing miskin tak pati seneng bentak pati lebur maka kemudian tak kira yaku bi Nabi Muhammad apa para rabu Nabi Muhammad ni kacek lebur bencik seneng ka orang malarat Nabi Muhammad ni ka sampai adua senika Allahumma hyini miskina wa amitni miskina wahsurni zumratal masakin ya Allah dan kula pa odi aki miskin pamate aki miskin ben papolong aki mahsyar ben orang-orang miskin Nabi Muhammad odi minta odi miskin sete na minta sete miskin ben ia herat ketika kumpul mahsyar kelompok Nabi Muhammad ka dinto orang-orang miskin para rabu sementara gula ben sambian mun ka orang miskin ni kata pati seneng bener napa boleh orang lain cak make boleh nanti bi mun miskin tak pati yang bener apa mun beda rapat mun beda perkumpulan pah si miskin saya pendapat kocai bisa lain neng rapat kok bon kakek ngapa tak usah ki pendapat apa mun tepak kasih soki tak usah pendapat keung abot tok leh tepak kak tuan ni kok cak abot tok lah tepak Kanjing Nabi ini kepada Rabu Kanjing Nabi ini kecek seneng kau orang miskin Kanjing Nabi tapi justru hulaban sampean makin justru saya seneng ini kamu kau orang soki bener
Aduh ya Allah, mun kau orang soki tengati le, mun kula ben sampian sampai amul jaki orang soki, me amul jaki orang soki, keng pulan marga sokina, maka 2/3 dari iman nani kangalto cepon Gusti Kanjeng Nabi. 2/3 dari iman nani kangalto, mun beda orang amul jaki orang soki, me amul jaki keng pulan marga sokina, keng mun sampean amul jaki ka orang soki benih marga sokina, punten tak penapa. Ada apa mi amul jaki kasih soki? Pulan tuan benko bagus. Mi amul jaki ring soki, aja pulan lambeng kau cek seneng saya. Tak napa keng mun marga akhlak ke, mun marga lakona, tak penapa sampean amul jaki. Keng mun marga soki nah. Kau lebih najunan tak kengeng elarang idilim agama para rabu. Jelas. Kayak gitu agina. Kapi saat ini kehula benajunan manter bi Allah manter epa soki kapi. Manter epa soki kapi. Manter bi Allah tetiap orang setengah hajat dunia akhirat. Keng biasa nah tak langkung saporana. Manusia ni kebiasa nah kapan iuji kalaban soki biasa nah ampo pahlop paka Allah subhanahu. Makanya Allah ni kami senang Al-Quran pada Rabu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang sepada iman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Saya ngak jaga cak sampai tunya ben anak malopah menyimpang mamingo sampian dari Allah. Apa sebab? Toro kadang orang ini kemun ibrin soki ampo pah andi ate sombong, ampo pah cerai. Ada mun jati sari sesoki cerek nih kata. Ada mun secek cerek Allahumma sholli ala Muhammad. Kulaban sampai ni ke aroma sayuji ketika melarat Pak. Mun melarat aroma sayuji. Mun sake aroma sayuji. Padahal para Rabu orang ni kebeni cuma ketika melarat sayuji. Soki ni keujian. Al khairu wasyarru fitnah. Bagus mencuba ni pada Rabu pada ujian. Kulaban sampean sayuji ketika dalam keberadaan. Kelanon kulaban sampean tak pati genteng atau tak pati ratin aroma sayuji. Padahal selebih berdak ni ke uji kalau ben ratin ben genteng ni. Kulaban sampean aroma sayuji ketika melarat. Padahal ujian secek berdak ni ketika uji kalau ben soki. Kenyataannya banyak orang ni kesukses ketika uji kalau ben melarat. Banyak orang ni gagal ketika uji kalaban soki. Karena mun soki ni keputus syarat banyak kak. Sampean bi Allah pas soki, datang panitia masjid ngi berproposal nyon sombangan untuk pembangunan masjid. Sampean abri didik. Cereknya mana ni? Sampean melarat, datang panitia masjid minta sombangan, empian tak abri sakale. Tak cerek. Apa sih bahagia? Cek akan tibik le ke melarat. Me pagi abri ke masjid. Sesoki abrik yang bulan didik nyamai cerdik, saya melarat tak abrik sekali, punten tak nyamai cerdik. Itu soki ini lebih berat karena syaratnya banyak. Sampian soki numpak mobil, kacanya itu tutup, sombong nyaman aja. Secerdik numpak mobil, secerdik colok. Soki, ntar kecerdik boleh. Soki numpak mobil, kacanya itu tutup nih ke sombong. Si miskin numpak mobil, kacanya tutup. Dia punya sombong. Cak si nutup pelok, saya mau kalok tahu. Ni sehari cet pecet tadi macet pecet tak. Ni tak tahu. Saya lo teman numpak mobil, bah numpak mobil. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nja insaf kok yuk. Insaf. Nja. Anak baik-baik gula makan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lepas minta India kapi tak nyanyi gula. Ini kena TK kok India aku deh. Laila aku deh. Itu enggak dinna kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, kula benajunan para Rabu, justru sebanyak malop pada Allah hati-hati ketika yuji bi Allah kalaban soki, ketika yuji bi Allah kalaban andi anak. Anak bentunya ni
setor kadang banyak ada tiagi gula ben ajunan lupa ada guste tadi gula tanya jati sari ini gara-gara na bengtunya badan apa tak ada teke atau kar satretaran gara-gara erbuk sangkolan tanah jati sari ini ke badan apa tak ada gara-gara habis senyari tunya teke tak tahu antara halal ben haram oh ya pada benih matura mendanya jati sari ini ke badan apa tak ada mereka gara-gara alakoh sampai bejeng tak nyapo oh iya berarti matura nin tidak enak berarti Tor kadang gula ben sampean niki cocok setan nih kalau tak aromas. Cek gula ben sampean mun tak abejeng, enja tak kira pikiran apa. Kapan abejeng jo pikiran pahum berkapi. Kela kilo abejeng tak mikir apa. Kapan abejeng cek dengan sosok keliru. Iki ingat ipan Maria takbir. Allahu Akbar. Aduh, mi sosok segemi ibu kela. Kan luang sebitak lem. Aku tu kan sosok telo boleh. Kela tak kira pikiran pan abejeng. Apa na boleh bini andi ya bah kuring cuko. Iku lepai cuko tak ibeta. Kapan bojang lebur bojang sering guri ke cuko Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin adu cuko kalau pada betul iya kana budu iya kana stain hudina suratal mustaqim terbi nikmat dari temua dari beta akhir ya Allah ghairil maghdub alaihim waladdallin adu porton kana iman me celar bojang sering guri ke cuko apa na boleh sing imam milake na bah kausen kaus sebede bacaan nai budi cak si bini macam Fatihah, macam baca nak kau salah lagi aja. Semin Gresik, Koko tak tertandingi. Belanja di bulan ini dapat diskon 50%. Silakan hubungi 0823 3234 36. Tunya ni gak bahaya kak, tunya. Kengten, ambian itu angin kapi menteri soki kapi. Karena kapan soki ambian pah bisa ke Mekah gitu. Kapan soki sampai bisa nyumbang ke pondok, bisa nyumbang ke madrasah, bisa nyumbang ke masjid tu akhirnya soki kapi. Keng ketika soki manter tak malupa ada ka ibadah amin. Keng bi Al-Qur'an la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Pesan kau leben ajunan. Saya ngak cek sampai tunya ben anak ni ka malupa de Allah Subhanahu. Kadang ni kesering malupa. Tor kadang gara-gara anak kula ben sampian. Polan anak ang minta sepeda motor, abe kita mampu untuk meliaki sepeda motor. Tor kadang kelakuan haram pah ikalako. Tako anak melas, tako anak tak pada benta tangke, tako anak tak ada pada bioreng. Tor kadang kadang diterosoki gula ben sampean tak tahu halal haram, maki haram pah ikalako, maki tak becek pun ikalako. Apa napa? Polan tetangke lemeli sepeda motor kapi, tetangke romana tingkat kapi, tetangke andi kulkas kapi, abe tadi andi apa? Dua ni kena sampai malaku haram. Muntak urusan tunya urusan anak pada Rabu. Sementara budian ketika hula ben ajunan mati ternyata tunya ben anak ni kesenyimpang de ada dari hula ben sampian. Tore, kanjeng Nabi jawabuna, yatba'ul janazata thalasu umurin. Norok de ka mayit ka kuburan ni katelok perkara. Ketika mayit eki ke kuburan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Song osong orang mate, seng osong pangas tete. Song osong orang mate, buntu labun sepote. Kan nika saya bacakan hi. Aslina norok mayit nika pada Rabu. Sesonat nika lo adikir. Sesonat nika aslus sunnah. Ini dalam norok mayit nika tafakkur wa tadabbur mikir ya Allah abak mati ku leku mati sini kasih sunat keng mun sampean nengeneng tak ada kan debah ikan deui bi orang siapa mati aja kamis naji mati mati mis naji iya bocok beri kocak bude pasar dik nah beri malu macam bini kocak ki minta 2 kali ngarai ke boya sango ya keng mun sampean kapan neng kepah sampean kak dinto pada Rabu pas ikan deui orang lain maka item pengsibu akan dekalaban perkara setedak hubungna kalaban akhirat bi ulama epakun ese kalaban dikir keng makleta akan des setedak hubungna kalaban mate jadi mungkin bahadekan dah tinggal sampean ese dikir saos la ilaha illallah mi adikir makleta sibuk kalaban akan de orang lain setedak hubungna kalaban masalah mate coba telok sinoro ketika mayit iki baga kuburan satu yang ikut ahluhu keluarga si bini mate selake norok napa tak norok norok ke kuburan bu norok kan semikol kan lagi nah tamun selake mati si bini tahu lemikol mun si bini mati semikol selake
Anang ke kuburan norok napa tak norok? Norok. Tretana norok napa tak norok? Macam ding norok napa tak norok? Norok. Si nomor 2 si norok nikah. Maluhu tunyana. Mayit iki beka kuburan beda tunya si norok napa tak ada? Beda. Bekatil jua. Alun cak tibik mayit tu. Katil kan tunya ka? Katil ni kan mun bis biasa harganya 5 juta. Mun stainless 10 juta. Yang katil ni kan maki 10 juta sebab pengkir jalan maling tanda ngicok. Enjak ke bala bi guna kampian cek mun stainless 10 juta tak kok beri-beri keng tak tahu cak hargana katil ni kalaran. Jadi kula nemu katil bek tengin teng kecok bi memang. HP norok ke kuburan. Norok HP ni kan norok ke kuburan. Kenapa boleh si norok? Raceng ben landuk beni karo norok mangkat ke ada. Nggih. Wa idza dufinal mayyitu yarji isnani minha. Si norok situng keluarga, si norok si nomor 2 tunya si nomor 3 amal. Wa idza dufinal mayyitu keng ketika mayit eko puraki pada rabu. Yarji isnani minha sedua ni ku tak boleh boleh. Pan mayit pendem, pan mayit eko puraki. Sedua ni ka boleh boleh. Anak mule, laki mule. Kula tak teman mangki pulan laki bini mantan nanyar pak seneng pak lebu dah si bini mati pak si laki nurut abundum. Tak kira mikir si abundum mah. Paling mikir si bini ya boleh. Cocok ya kok. Nyaku kalau orang laki cak mikirin bini pada. Abu, mun pamati na laki na sa cereng. Hakika. Paha pulun tengah belingkang katanian. Bodi senyonok gelem rumah tege tak ningkala torai ki ijati sari mun bedereng laki mati pas bini akang blingkang senangis aring cereng haram tak abid salaki ya boleh cek kita oleh satu hari lah ngupload status kipas-kipas mencari angin duduk di kursi lampunya terang cepat-cepat siapa yang kepingin mumpung aku janda pirang torai reng bini sampo tak gelem reng bini sampo tak gelem ada ke boleh ketika selaki mati si bini karo nangis sabias ro kak kalau keng ada biri ya pahiro cek nangis cek lagi na mati keng mun karo nangis nak kasah ter kadang make epen tegen pak kalian po tak ande tak tetile engak kakak tuan ndak iya biasa aduh mun reng laki mi si bini mati tak bini boleh aja si bini odi ini tapi benih reng Jatisari ini kan banyak orang Bengkalan mun Jatisari tak ngocak bulan saraan yu. Keng lo temo. Cek dengan tako. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata tunya mangken kula benajunan sedekah alaku haram jeung aja. Ternyata demi nak foto kula benajunan alaku kelakuan maksiat. Tapi ketika mati ternyata tunya benak foto nyimpang ka ada. Kau leben ajunan ni kasih bekal masalamat ni ka amal para rabu ni ka kalakuan maka napungki beda kesempatan tori kula benajunan pabecek kalakuan pabecek tengkalaku pabecek ittiba li Rasulillah panapa saus si ampun epakon ben contoh aki Gusti Kanjeng Nabi manter bisa etorok kalaben sampurna sehingga kula benajunan bil saus abadi ka Allah ni ka bekal teti selamat bekal bejrah amin Allahumma malabi Kanjeng Nabi paring situng amalan kula benajunan bi kula beda apa makin iki amalan ni kamu ni kalako kak Kanjeng Nabi saya jamin bahwa kula ben sampean bekal selamat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad amalan gak dinto muni kalako bi kaula ajunan kaula ben ajunan gak dinto jamin bi Nabi Muhammad bekal oleh syafaat panapa amalan nah perhatikan Kanjeng Nabi ada bus ni kak man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cepon Nabi Muhammad pasera orang seketika mireng adan ketika ngiding ki adan sama dena adan sampian gak dinto pada rabu pah yang ka astana pah doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pakuwa cincina Nabi Muhammad Kanjeng Nabi adebu halat lahu syafa'a yaumal qiyamah
Orang seh ajawab adan maka nang hari kiamat kak dintok pasti bi kanjing Nabi eki bakal bersyafaat ke surga. Nikah hadis sahih salah sahih sa riwayataki Imam Bukhari. Mun Imam Bukhari sa riwayataki nikah tak mungkin diperselisihkan hadis nikah sampai berdebu ashahul kitab ba'dal Quran sahihul Bukhari. Samarina Quran ni kitab paling tepat sahih Bukhari para rabu. Mun Imam Bukhari sa riwayataki hadis nikah tidak akan dipertentangkan oleh ulama, pasti hadis nikah hadis sahih. Jelas? Jelas? Jadi mbian mun beda adan tak langkung mulai adan ampun seenger perengaki adan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambu ceenger terus torok bunte Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keng mon kerajaan ni gula tak usaan tak usah belai insyaallah torok bunte tibit tangki kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah la asar kana. Ni torok bunte keng buntong lain. Torok bunte orang seadakan ketika adan ni kai keuris mati kafir buk. Kengai. Orang seadakan ketika adan ni kai keuris mati kafir. Hati-hati. Orang yang berbicara ketika azan yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslima. Orang pada rabu seadakan ketika azan maka orang kak dintoh waris mate dalam keberadaan mate kafir. Maka namun tempona azan ce akan ce enger anak sampian amin HP tempona adan bi empian kalak geluna kalak gelu HP na ce akan ce enger ce amin HP orang sesibuk karpet tibi ketika adan waris mati kafir dekik kapan mari adan bagi senika sampian tempona dikutipi Pak Le bura pate gelu mun tak pate enah ce pasuara tipi nah remote kasa itu patu beda kemper mik asilang kasemun EPC TV na tak mati king suara na tak ada. Pemirsa, telah terjadi kebakaran di rumah sakit, 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri. Hati-hati mun tempon adan. Saya enggak. Mari adan pada Rabu. La ilaha illallah. Pas angka astana doa kibur kasa apal kedua negi. Saya ngalaku gak dintoh. Maka kanjing Nabi seajamin pasti bakal bersyafaat manter kau lebenajunan termasuk orang-orang si bisa ngalakoh. Amin Allahumma amin Allahumma. Pada Rabu baliknya boleh bahwa cinta ke Nabi Muhammad kak dintuh pakan atatiaki selamat kau lebenajunan tapi tak cukup cinta aku tu norok bunte makilang aku cinta mun tak norok bunte tak kira selamat manter bisa nindah norok bunte dalam pana ajunan Gusti Kanjing Nabi sehingga kau lebih ajunan teti orang seselamat. Amin Allahumma. Rabu nyaingi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Bapak Ibu hadirin sebadan gula muljaki wis dekik doa waktu kadu pada jam ya pati nak kiri beri kok
Lah sejam lah. Wis njala. Iya mun saya babaknya ku tak melo jatah sudah. Saya babak terus, saya terus. Daripada selamat budian. Patang doa iki. Kengki buruk kasa siap ngamal lagi ajunan. Pun mariadan, gi. Kaya ngai pun mariadan kaya ngai gi. Mi pola ni ketetilan jalan selamat. Karena nikah kanjeng Nabi sajamin tak kira lopot pada Rabu. Makai khulil yasin pada ngamal laki pada takut kia. Pada takut bulan saya ceramah jelas swarga. Pada lo itu mu. Kule saya kesusah takut budian pah terbalik. Takut pah kule saya masuk neraka. Pas sampean saya hadir satu aja masuk swarga. Cak amin tok biko ake marina. Yuk. Tepak kering apa dina dia. Saya kata kongkok ke neraka sampean ke swarga amin eko. Dekan kau ibu petani bi tibi anda iya. Sebel deh. Ada apa cak aja bapak daripada selamat. Amin eko. Ada yang minta ayo bertemu turun di mobil gelak kok. On. Ibu kalian nikah bersitung tisah. Nikah tisah tetangga dari dan gula. Nikah ada masjid dahuk. Tandi masjid. Gula ngatela kol 11 ka sepo Jumat lebih sekilo sadere nas panas kasah. Jadi dan gula berencana abangun masjid tempat kak dinto pada Rabu. Nikah benih tisah dan gula. Jauh dari compok nikah. Keng pulang tidak masjid dah. Akhirnya dan gula berencana tanah lestari ngubangi pon bahan sebagian ampun masuk dan pembangunannya sudah masuk amuliki Senin kak disah. Berarti kenging 10 hari ampun gen makin. Menabi ajunan tak berak dan gula terlalu baca dan kerdu sengki. Ajunan mi ngakungi obang 2.000. 2.000 saus. Pala obang 5.000 minta sosok 3.000 marin. Mi kesokan nyumbang ke masjid kak dinto pada Rabu kan niat kebesadekan dari sepona ajunan seampun setah sehingga dekik seampun hati masjid kencerna akili tak buang budak ke panjenengan iki. Dan kula nyuon tolong dek ka panitia untuk majalan kerdus. Bini nyuon tolong binian untuk majalan make tak kerdus plastik pada. Ayo atas sakala ikatna irep 2.000 na panganyol. Apa tak kok kelero dekik kemarin. Montan di obang kene tak usah masang tikel minta aduan saus. Kula cuma minta 2.000. Make 2.000 papolong ben tempat pengajian selain banyak kia dekik tak napa. 2.000 saus. Ngireng. Si Andi 2.000-an. Mutabas si Andi obang 1.000. Bade kardus lagi. Nyon tolong. Make benih kardus plastik tak apa-apa. Plastik tak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya habibi. Ya habibi ya ya muayyad ya imam al-qiblataini sallallahu alaihi sallallahu alaihi man ra'a wajhaka ya karimal walidaini hauduka safil
وردنا يوم النشور صلى الله صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه. Jaga akhir segi bekardus takut ke timur pah mulai tak itu mu. ما رأينا العيسى حناد بالسرى ما رأينا العيسى حناد بالسرى إلا إليك والغمام قد والملا صلوا عليك صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه. Alhamdulillah ring jati sari buat nampak kapi kerdus pandai berjalan tak nengai pasang kapi deh tahu apa nyabuk apa ngalak saya dalam nyabuk tak gitu ter Allah sabar yang ngabalisan. Alhamdulillah aku lejak lebu dah ring jati sari ni kami minta ke pengajian semangat kapi bila bini ni kamu kelak mungkin cenucun pakun mun bini datang dah ada kak ni selakai kita datang lah datang tak gitu langsung arbuk kenangan cung dah ada. Magi le beri bacaan untuk laki-laki. Aku ni kenangi dia nak mun bini-bini. Pakku datang dah ada, nengeneng dah ada kapi. Kapan dia ada? Terus curung-curung kapi dia juga. Tak leh. Lah tu satek belum apa. Sepenting sampean ngaji, dia ada mak bebas. Malah aku lekuk mun pada pengajian tanya aki, siapa saya ceramah? Khalil Yasin ngiba bental ben sapo ambian. Pemulai kada dengan terallah semalisa ajunan sama jalan kerdus saya bentuk nyumpeng saya bentuk jalan kerdus terallah semalisa ben ki furus pasang bi sampian ni kebekal titi sodako jari ada sampian karena kapan titi masjid ni kamu abad langkeng selamanya jadi kawan sampian ni kan nyumpeng ki buruh kencerna bekal akili ke sampian mun semasang 5.000 akili mun sesaibu nyap-cap kan didik lagi. Punten pada selamat kia. Amin Allahumma. Atau lebo. Kon, segak dintos bisa pada Pak. Korang berlebih nanya sepora saya tidak betul epon mana bi beda bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi beda salah dari saya sampai yaki kesalahan murni umbar karena kula butuh ben enteng nyuun sepora ben nyuun pelerasaki tak langkong jaga aki senku plastik merah ni kata kok mulai billahi tak halal mun ki mulai kok jaga aki ni kan
Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.